औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने जैसे कि पिछली 2 वीडियोस में देखी हैं जो मैं पढ़ रही थी वो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयतें। आज इसका लास्ट पार्ट जो है वो मैं इस वीडियो में पढ़ने जा रही हूँ। तो चले अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हयातुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला 100% बरसखी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में जान देने वाले शोहदा कराम रहमतुल्लाह से मुतल्लिक इरशाद होता है। तर्जुमा आयत मुबारका। और हरगिज़ मुर्दा ना समझना उनको जो लोग शहीद कर दिए जाएं अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में, बल्कि वो तो जिंदा है अपने रब के पास और उन्हें रिज़्क भी दिया जाता है। तर्जुमा आयत मुबारका। और मत कहो मुर्दा उनको जो लोग शहीद कर दिए जाएं अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में, बल्कि वो तो जिंदा हैं लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। तर्जुमा आयत मुबारका। और इन सब मरने वालों के पीछे बरज़ख यानी छुपा हुआ पर्दा हायल है, मौत से लेकर क़यामत के उठाए जाने वाले दिन तक। मंदरिजा बाला आयात से शोहदा कराम रहमतुल्लाह और अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की बदरिजा औला और बलखसूस इमामुल अम्बिया और मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरज़खी ज़िंदगी की आला तरीन खसूसियात का इल्म होता है, और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि बरज़खी ज़िंदगी का शऊर किसी इंसान के बस की बात नहीं, बल्कि इसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ ख़ास है। शरीयत की इस्तिलाह में ऐसी चीज़ों को मुतशाबहात कहा जाता है और इनकी कैफियत में पड़ना सरासर गुमराही और फितने का बायस है। चनांचा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुतशाबहात से मुतल्लिक वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया। तर्जुमा सही हदीस। बस जिन लोगों के दिलों में ठिठारपन होता है तो वो मुतशाबहात जिनका शऊर नहीं दिया गया है के पीछे लग जाते हैं ताकि उनसे फितना तलाश करें और मुरादे असली का पता लगाएं, हालांकि उनकी हकीकत सिवाय अल्लाह अज़्ज़ व जल के कोई नहीं जानता। और जो लोग इल्म में पुख्ता हैं तो वो तो यही कहते हैं कि हम तो इन तमाम आयात पर ईमान लाते हैं बगैर किसी कैफियत में पढ़े। ये तमाम आयात हमारे रब की तरफ से हैं और नसीहत तो नहीं हासिल करते मगर सिर्फ वो जो अक्लमंद हैं। हयातुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला और गुस्ताखाना वाक़यात। अफसोस बाज़ लोगों को शैतान ने वही कुरान और उसकी तफसीर यानी सही अहादीस की सच्ची तालीमात के बरअक्स मुतशाबहात के पीछे लगाते हुए गुस्ताखाना वाक़यात उम्मत में फैलाकर गुमराही का दरवाज़ा खोल दिया है। इसी ज़मन में एक गुस्ताखाना और झूठा वाक़या मुलाहाज़ा फरमाएं। सैयद अहमद रफ़ाई मशहूरा काबिल सूफिया में से एक हैं। उनका किस्सा मशहूर है कि जब 555 में हज से फारिग होकर वो कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल खड़े हुए तो 2 अरबी शायर अशआर पढ़े। उर्दू में तर्जमा। दूरी की हालत में अपनी रूह को आस्ताना अक़दस पर भेजा करता था, वो मेरी नायब बनकर आस्ताना अक़दस चूमती थी। अब जिस्मों की हाज़िरी की बारी आई है तो अपना हाथ मुबारक अता फरमाए ताकि मेरे होंठ उसको चूमे। इस पर कब्र शरीफ से हाथ मुबारक बाहर निकला और उन्होंने उसको चूमा। कहा जाता है उस वक्त 90,000 का मजमा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद था जिन्होंने इस वाक़या को देखा, जिनमें पेरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नामी भी जिक्र किया जाता है। नोट। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद
47 سال تک قبر مبارک والے حجرے میں رہے، مگر آپ نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برزخی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبر مبارک پر ملاقات نہیں کی، حتیٰ کہ آج جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہادی غلطی کے باعث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کا فیصلہ کیا، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نہیں نکالا۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ۔ تمام مخلوقات سے اعلیٰ برزخی زندگی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، مگر صحابہ کرام علیہ رضوان جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں ہزاروں حسین معجزات دیکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی یہ جرات نہیں کی کہ برزخی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی زندگی پہ قیاس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کر کوئی معجزہ طلب کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسی حرکت کرنا گستاخی ہے۔ چنانچہ ترجمہ صحیح حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگ قحط سالی کا شکار ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور یوں عرض کرتے، اے اللہ عز و جل، بے شک پہل ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیری بارگاہ میں وسیلہ کے طور پر پیش کرتے تھے اور ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پہ بارش برسا دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب ہم تیری بارگاہ میں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو وسیلہ کے طور پر لے کر آئے ہیں، پس ان کی دعا کی برکت سے ہم پر بارش نازل فرما۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پس یوں ان پر بارش برس پڑتی۔ آخری نصیحت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ترین برزخی زندگی کے باوجود قبر پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا نہیں کروائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو وسیلہ کے طور پر لا کر ان سے دعا کروائی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عقیدہ سمجھا دیا کہ صحیح و صالح شخصی دنیاوی زندگی میں موجود نیک آدمی سے دعا کروانا ہے، اور اسی عقیدہ پر امت کا اجماع ہے۔ الحمدللہ۔ دوستو، یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں، آج ہم نے جو کمپلیٹ کر لی۔ انشاءاللہ کل ہم نئی سٹوری کے ساتھ واپس آئیں گے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔